السلام علیکم دوستوں، اردو اسٹڈی چینل پر آپ تمام کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ میں محمد عرفان آج پھر ریڈ کے متعلق کچھ ضروری اور اہم سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ریڈ سے متعلق کل ہم نے 50 سوال حل کیے تھے، آج پھر 50 سوالات کو حل کرنا ہے۔ آج کا پہلا سوال ہے، وہ آوازیں جن کو ادا کرتے وقت منہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، یعنی ایسی آوازیں جو بغیر رکاوٹ کے منہ سے باہر خارج ہو جاتی ہیں، باہر نکل جاتی ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصوتے، مسمتے، ندائی، فجائی۔ تو ایسی آوازوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مصوتے کہا جاتا ہے۔ اور جو آوازیں منہ میں رک کر آتی ہیں، یعنی رگڑ کھا کر آتی ہیں، ان کو مصوتے کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب ہوگا مصوتے۔ دوسرا سوال ہے، مصوتوں سے بننے والی آواز کتنی ہیں؟ مصوتے 3 ہیں، لیکن مصوتوں سے بننے والی آواز جو ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ تو ان کی تعداد ہے 10۔ تو اس کا جواب ہوگا سی۔ نیکسٹ سوال، مسمتے کا قدیم اور روایتی نام۔ قدیم کہتے ہیں پرانے کو، اور روایتی پارمپرک نام، جو بہت پہلے سے چلا، کوئی بات جو پہلے سے چلی آتی ہے، یہ قدیم جو بات ہوتی ہے جس کا لمبے زمانے سے چلن ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے روایتی۔ تو مسمتے کا قدیم اور روایتی نام کیا ہے؟ تو اس کا قدیم اور روایتی نام حروف صحیح ہوگا، اور مصوتے کا قدیم نام ہے حروف علت۔ تو اس کا جواب بی ہوگا۔ اگلا سوال ہے، مسمت کے کیا معنی ہیں؟ مسمت کے کیا معنی ہیں؟ متکلم، سامع، گونگا، اندھا۔ متکلم کہتے ہیں بولنے والے کو، سامع کہتے ہیں سننے والے کو، گونگا کہتے ہیں آپ جانتے ہی ہو اندھا۔ تو یہاں پر اس کا مطلب ہوگا گونگا، یا ایک اور اس کے معنی ہے خاموش۔ اگلا سوال ہے، اردو میں مستعمل مصوتے کتنے ہیں؟ یعنی اردو میں استعمال ہونے والے مصوتے کتنے ہیں؟ مستعمل کہتے ہیں استعمال شدہ کو، استعمال کیے جانے والوں کو۔ یا وہ پہلا اس کا ہوگا آپشن 4، 3، 5 یا 2۔ تو اردو میں اس کا جواب ہوگا 3۔ اگلا کوشچن ہے، درج ذیل میں، یعنی نیچے دیے ہوئے میں، درج ذیل کا مطلب ہوتا ہے نیچے دیے ہوئے، ذیل کے معنی ہوتا ہے نیچے، اور بالا کا معنی ہوتا ہے اونچا۔ تو ذیل کے معنی نیچا اور بالا کا معنی اونچا۔ درج ذیل حروف میں سے کون سا حرف نیم مصوت ہے؟ نیم مصوت، یعنی نیم کا مطلب ہوتا ہے آدھا۔ ایک نیم اور بھی ہوتا ہے جس کا یہ ہے نیم کا معنی ہوتا ہے سیمی یعنی آدھا۔ تو نیم مصوت الف، یا، ہا، یا ہائے ہوز۔ تو اس میں سے کون سا اس کا جواب ہوگا؟ پھر سے اس کو ایک بار پڑھ لیجئے، درج ذیل حروف میں سے کون سا حرف نیم مصوت یعنی آدھا مصوت ہوگا اور آدھا مسمت ہوگا؟ یعنی کہ وہ حروف جو مصوتے بھی استعمال ہوتے ہیں اور مسمتے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اردو میں ایسے 2 حروف ہیں، واو اور یا، ان کو نیم مصوت بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب ہوگا یا۔ مصوتے اور مسمتے دونوں کو مجموعی طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، ان دونوں کو مجموعی طور پر یعنی ساموہک روپ سے ان کو صوتیہ کہا جاتا ہے۔ اگلا کوشچن ہے، الف جب لفظ کے ابتدا میں آئے اور متحرک ہو تو کیا کہلائے گا؟ الف جب کسی بھی لفظ کے ابتدا یعنی شروع میں آئے تو وہ کیا کہلائے گا؟ یہ صحیح ہوگا یا علت ہوگا؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ کوئی بھی لفظ جس کے شروع میں الف آئے اور وہ الف متحرک یعنی حرکت والی ہو، یعنی اس کے اوپر زبر زیر پیش کا استعمال کیا گیا ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ حروف علت میں سے ہوگا یا حروف صحیح میں سے ہوگا، یا خفیف ہوگا یا طویل ہوگا؟ تو اس کا جواب ہوگا صحیح، کیونکہ میں آپ کو یہ بات پڑھا چکا ہوں، کوئی بھی لفظ جیسے ایک لفظ ہے اسلام، یہاں الف
لفظ کے شروع میں آیا ہے اور متحرک ہے یعنی حرکت والا ہے، اس کے نیچے زیر آئی ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ صحیح کہلائے گا۔ لفظ اسلام میں الف کون سا حرف ہے؟ لفظ اسلام میں الف کون سا حرف ہے؟ علت، شمسی، ساکن یا صحیح؟ تو یہاں پر اس کا جواب صحیح ہوگا۔ لفظ یقین میں حرف یا کون سا ہے؟ دیکھیے میں نے یہ بات آپ کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں، الف، واو اور یا یہ تینوں حروف علت ہیں، لیکن ان کو حروف صحیح کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جب ان پر زبر زیر پیش میں سے تینوں میں سے کوئی بھی حرکت استعمال کی جاتی ہے تو یہ حروف علت نہ ہو کر حروف صحیح ہوتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی حرکت ان میں سے نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر اس پر جزم آئے گا، تو جس الف، واو اور یا پر جزم ہوگا وہ حروف علت ہوں گی۔ تو یہاں پر یقین جو لفظ ہے اس میں یا کے اوپر زبر ہے، تو یہ بھی اس کا صحیح جواب ہوگا چونکہ یہ حروف صحیح کے طور پر استعمال کی گئی ہے۔ اگلا سوال، مسوت کی ضد کیا ہے؟ ضد کے معنی ہوتا ہے الٹا، ولوم، اپوزٹ۔ مسوت کی ضد کیا ہوگی؟ مسمت۔ لفظ ہوا میں واو کون سا حرف ہے؟ ہوا، اس کو دیکھیے، ایک لفظ ہے ہوا، ایک ہے ہوا، یہاں پر ہے ہوا میں واو، اس واو کی بات ہو رہی ہے، ہوا میں جو واو ہے تو اس میں واو علت ہوگا یا صحیح ہوگا؟ تو آپ کو یہ بات اس طرح پہچاننی ہے کہ اگر واو کے اوپر زبر زیر پیش میں سے کوئی ایک حرکت کا استعمال ہوا ہو تو آپ سمجھ لینا یہ حروف صحیح میں سے ہوگا، اور اگر اس پر جزم آیا ہے تو یہ حروف علت ہوگا۔ تو آپ اس کو پڑھیے، اس کو دیکھیے، ہوا، یہ ہوا جب پڑھیں گے ہوا تو واو کے اوپر زبر ہوگا، اور اگر واو کے اوپر زبر ہوگا تو یہ حروف صحیح استعمال ہوگا۔ اور یہ میں پڑھا بھی چکا کہ واو جب لفظ کے شروع میں اور درمیان میں استعمال ہو اور وہ متحرک یعنی اس پر حرکت آئے تو وہ کیا کہلائے گا؟ حروف صحیح میں سے حروف صحیح کہلائے گا۔ تو اس کا جواب ہوگا صحیح۔ امت میں الف کون سا حرف ہے؟ امت، دیکھیے الف جو ہے یہ علت میں سے ہے، اور علت میں سے ہے تو یہ حروف علت ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ جب الف کسی لفظ کے شروع میں استعمال ہو اور الف متحرک ہو یعنی اس پر زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ کیا کہلائے گا؟ صحیح کہلائے گا۔ تو اس کا جواب صحیح ہوگا۔ اگلا کوشچن ہے، مسمتی آوازوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ دیکھیے مسوتی جو ہیں یہ 3 ہیں، ان کی تعداد 10 ہے۔ جس طرح ہندی میں سور 11 ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے چونکہ یہ جتنی بھی آوازیں ہوتی ہیں مسوتی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ سب سور کہلاتی ہیں۔ اردو میں مسمتی، یہاں مسوتی نہیں پوچھا گیا، مسمتی پوچھا گیا ہے، مسوتی نہ پوچھ کر یہاں پر سوال ہے مسمتی آواز کی کل تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا 34۔ تو بی اس کا جواب ہے۔ اعراب کیا ہے؟ یہ 2017 ریٹ میں پوچھا ہوا سوال ہے، بہت ہی زیادہ اہم سوال ہے۔ اعراب کیا ہے؟ وقفہ یا سکتہ؟ اس کا جواب یہ بھی نہیں ہے، زبر زیر پیش، مسوت مسمت، املا یا انشاء؟ تو اس کا جواب ہوگا زبر زیر پیش۔ جس حرف پر تشدید آئے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ متحرک تو حرکت والوں کو کہا جاتا ہے جس پر زبر زیر پیش ہوتا ہے، مشدود، مشدد، ساکن جزم والے کو کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب ہوگا مشدد۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہا جاتا ہے، مشدد نہیں ہوتا ہے، اس کا صحیح تلفظ ہے مشدد۔ اگلا سوال ہے، جس حرف پر اعراب ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ساکن،
मुतहर्रिक, कसरा, मुअरब। तो इसका जवाब होगा मुतहर्रिक। ये भी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी, ये भी 2013 में पूछा गया सवाल है। इसके बाद है इराब किसे कहा जाता है। ये स्टेट 2013 का सवाल है। अरब में रहने वाले को, अरबी ज़ुबान को, अरबी सवारी को, ज़बर ज़ेर पेश को। देखिए मैंने इसको पूरी डिटेल के साथ आपको पढ़ाया है। इराब का सही तलफ़ुज़ और सही इमला क्या है, इसके नीचे ज़ेर आती है, और ज़ेर जब आती है तो इसका माना होता है इराब, यानी ज़बर ज़ेर पेश। तो यहाँ इराब, आराब ये गांव का रहने वाला, लेकिन यहाँ लफ्ज़ इराब है, तो यहाँ इसका जवाब होगा ज़बर ज़ेर पेश। किसी लफ्ज़ में एक ही हर्फ को 2 बार पढ़ा जाए तो उस पर लगाते हैं, क्या लगाते हैं उस पर? जज़्म लगाते हैं, सुकून लगाते हैं, तशदीद लगाते हैं या हरकत लगाते हैं। तो उसका जवाब होगा तशदीद। तो कोई भी हर्फ जब 2 बार पढ़ना हो तो उस पर ये अलामत लगाते हैं। अगला सवाल है ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहा जाता है? ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहा जाता है। यह हरकत हरकत की जमा है। खड़ा ज़बर किस ज़ुबान में इस्तेमाल होता है? खड़ा ज़बर अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है, अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। जिस हर्फ या इराब से आवाज़ 2 गुनी निकलती है, यानी खींच कर पढ़ा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? नून गुन्ना, मद, ज़बर, खड़ा ज़बर। तो इसका जवाब होगा मद। तशदीद और तनवीन को क्या कहा जाता है? हरकत कहा जाएगा, अलामत कहा जाएगा, हरकत कहा जाएगा या सुकून कहा जाएगा? देखिए हरकत तो नहीं कहा जा सकता, चूँकि हरकत ज़बर ज़ेर पेश को कहा जाता है। अलामत, हरकत, हरकत भी नहीं कहा जा सकता, चूँकि हरकत ज़बर ज़ेर पेश को ही कहा जाएगा। सुकून जज़्म को कहा जाता है, तो इसका जवाब होगा अलामत। तो तशदीद और तनवीन को अलामत कहा जाता है। मद कौन से हर्फ पर, क्वेश्चन नंबर 74, मद कौन से हर्फ पर लगाया जाता है? या पर मद लगाया जाता है, सॉरी अलिफ पर मद लगाया जाता है, इसका जवाब होगा सी। और या पर अलिफ मकसूरा लगाई जाती है, छोटी सी आधी सी अलिफ लगाई जाती है। जज़्म वाले हर्फ को क्या कहते हैं? जिस हर्फ पर जज़्म हो उसे क्या कहा जाता है? साकिन, मुतहर्रिक, मफ्तूह, सुकून। साकिन इसका जवाब होगा मुतहर्रिक ज़बर ज़ेर पेश वाले को कहा जाता है, मफ्तूह ज़बर वाले को कहा जाता है, और सुकून जज़्म को कहा जाता है। तो इसका जवाब होगा साकिन, ए। अगला सवाल है हरकत वाले हर्फ को क्या कहा जाता है? इसका जवाब मुतहर्रिक। हरकत व सकनात को कहते हैं, हरकत व सकनात को क्या कहा जाता है? बहुत ज़्यादा अहम सवाल है, पिछले इम्तिहान में आ चुका है। हरकत व सकनात इराब को कहा जाता है। इराब जो लफ्ज़ है ये अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल किया जाता है, अरबी इस्तिलाह है। उर्दू में इसके लिए हरकत व सकनात को इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे पहले ये बात मौलवी अब्दुल हक दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तेमाल की थी। तो इराब का दूसरा नाम ही क्या है? हरकत व सकनात है। दर्ज झैल में कौन सा इराब दुरुस्त है? इदक, अदक, उदक, इदक। तो इसका जवाब होगा अदक। अदक कहते हैं बहुत गहरी चीज़ को, बारीक चीज़ को। तो ये असल में अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये अदक है, लेकिन इसको अदक इस्तेमाल किया जाता है। अल्फाज में या अल्फाज की सही अदायगी को कहते हैं। अल्फाज को सही तौर पे अदा करना ये क्या कहलाता है? इराब, तलफ़ुज़, इमला, इंशा। इराब कहा जाता है ज़बर ज़ेर पेश को, तलफ़ुज़ कहा जाता है उच्चारण को, देखिए सही बोलने को कहा जाता है तलफ़ुज़, और सही लिखने को कहा जाता है इमला। ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसका जवाब होगा तलफ़ुज़, यानी सही तौर पे लफ्ज़ की अदायगी जो कहलाती है वो क्या है? तलफ़ुज़। इराब का सही इमला क्या है? आराब, अगर आराब होगा तो गांव के बद्दू लोग, सहरा नशीन लोग। इराब होगा तो ज़बर ज़ेर पेश, ये कोई लफ्ज़ नहीं है। जज़्म का दूसरा नाम क्या है?
साकिन, सुकून, हरकत, मुतहर्रिक, इसका दूसरा नाम होगा सुकून। और जिस हर्फ पर सुकून हो यानी जज्म हो उसको साकिन कहा जाता है। अगला सवाल है, जिस हर्फ पर तनवीन आती है, बहुत अहम सवाल है, जिस हर्फ पर तनवीन आती है उसको क्या कहा जाता है? मुतहर्रिक, मजरूर, मुनव्वन। ये मुनव्वन वाव के ऊपर तशदीद लगानी थी लेकिन ये नून के ऊपर लग गई, यहाँ मुनव्वन है, ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा मुनव्वन। मुनव्वन। मकसूर, तो उसका जवाब होगा मुनव्वन यानी तनवीन वाला। जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे क्या कहा जाता है? मफ्तूह। तशदीद वाले हर्फ को कितनी बार पढ़ा जाता है? इसका जवाब होगा सी, 2 बार पढ़ा जाता है। पेश का दूसरा नाम क्या है? मज़मून, मफ्तूह, ज़म्मा या मज़मून? तो इसका जवाब होगा ज़म्मा। अगला सवाल है, ज़बर ज़ेर पेश, तशदीद और जज़्म के इस्तेमाल को किस दायरे में लाया जाता है? मुसव्वते, इराब, मुसम्मते, साबिक़ा, लाहिका? तो इसका जवाब होगा इराब। तलफ़्फ़ुज़ किस तरह ठीक किया जा सकता है? बहुत अहम सवाल है, ये 2012 रीट में आ चुका है। लिखकर, सुनकर, समझकर या पढ़कर तलफ़्फ़ुज़ को आप उच्चारण को किस तरह ठीक कर सकते हो? आपका जो प्रोनाउंसिएशन जो है उसको किस तरह ठीक कर सकते हो? सुनकर कर सकते हो या लिख कर सकते हो? लिख कर तो हो ही नहीं सकता, समझ कर भी नहीं, तो इसका 2 जवाब हैं। आप पढ़कर भी इसको ठीक कर सकते हो और सुनकर भी इसको सही कर सकते हो, लेकिन ये आरबीएससी ने इसका जो जवाब माना है वो है सुनकर। हालांकि इसके दोनों जवाब हैं, चूँकि हम जब बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं तो बच्चों से, जब उस्ताद किसी सबक वगैरह को पढ़ाता है तो बच्चों से कहता है कि भाई आपको ये सबक, उस्ताद की जो बुलंद ख़ानी जो होती है, यानी उस्ताद जब किसी सबक को पढ़ाता है तो पहले उस्ताद ख़ुद उसको पढ़ता है, फिर बच्चों से पढ़वाता है। तो बच्चों का जो पढ़वाना होता है, बुलंद ख़ानी जो होती है, सैस और वाचन जो होता है, तो उसका मकसद भी क्या होता है? तलफ़्फ़ुज़ को ठीक करना होता है। तो यहाँ पर इसके दोनों जवाब हैं, लेकिन हमें चूँकि आरबीएससी ने यही माना है तो इसका जवाब यही मानना है। और जब शिक्षण विधियाँ पढ़ाएंगे तब इंशाअल्लाह इस सवाल को और क्लियर करेंगे। अन, अलिफ और उसके ऊपर 2 ज़बर, ये अलामत क्या कहलाती है? तनवीन कहलाती है। हाय हव्वज़ की कितनी किस्में हैं? इसकी 3 किस्में हैं। कौन कौन सी हैं? मलफूज़ी, मलफूज़ी, मुख्तफ़ी और मखलूती। तो इसकी 3 किस्में हैं। अगला, हाय हव्वज़ की मिसाल क्या है? हाय हव्वज़, गवाह, राह, चश्मा, आह। तो इसमें हाय मलफूज़ी, पहले तो हाय मलफूज़ी समझना है। हाय मलफूज़ी क्या है? वो हा जिसको तलफ़्फ़ुज़ में शामिल किया जाए। तो यहाँ गवाह, राह, चश्मा, आह। तो यहाँ चश्मा एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें हा को तलफ़्फ़ुज़ में शामिल नहीं किया गया। वाव मारूफ़ की अलामत क्या है? वाव मारूफ़ की अलामत उल्टा पेश, खड़ा ज़बर, पेश या जज़्म? तो इसका जवाब होगा उल्टा पेश। जिस वाव को लिखा जाता है पढ़ा नहीं जाता उसे क्या कहते हैं? वाव मारूफ़ वो वाव होता है जिसको खींच कर पढ़ा जाता है। वाव मादुला वो वाव होता है जिसे पढ़ा ही नहीं जाता। और वाव मजहूल वो वाव होता है जिसे जल्दी पढ़ा जाता है। तो जिस वाव को लिखा जाता है पढ़ा नहीं जाता उसको वाव मादुला कहते हैं। वाव मादुला खालिस फ़ारसी ज़ुबान में इस्तेमाल है और इससे पहले खे इस्तेमाल की जाती है। तो ये आपके लिए पहचान है इसकी। कौन से वाव का इस्तेमाल फ़ारसी अल्फाज के लिए ख़ास है? तो इसका जवाब वाव मादुला होगा। शोर, मोर, ज़ोर में कौन सा वाव है? इसका जवाब होगा वाव मजहूल। ख्वाहिश और ख्वाब में कौन सा वाव है? देखिए ख्वाहिश नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा ख्वाहिश। वाव के बाद, वाव मादुला के बाद जब अलिफ आती है तो उस अलिफ को
پڑھا جاتا ہے، واو کو نہیں پڑھا جائے گا، تو اس کو خواہش اور خواب پڑھا جائے گا، تو یہ کیا کہلائے گا؟ واو معدولہ کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے نون اعلانیہ یا نون ظاہر کی مثال کیا ہے؟ یعنی وہ نون جس کی آواز ظاہر ہوتی ہے، ظاہر کر کے پڑھی جاتی ہے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ تو خاں، یہاں پر بھی نون کی آواز مکمل طور سے نہیں ظاہر ہو رہی، خان یہاں پوری آواز آ رہی، جاں یہاں بھی نون گنہ ہے، جہاں یہاں بھی ناک سے آواز آ رہی ہے، تو نون اعلانیہ وہ نون ہوتا ہے جو مکمل طور پر پڑھا جاتا ہے، جیسے خان، تو یہاں اس کا جواب ہوگا خان۔ اگلا سوال ہے کسی لفظ میں ساکن کے بعد آنے والے دوسرے ساکن حرف کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیے کسی بھی لفظ میں، کوئی بھی جو لفظ ہے اس میں ساکن کے بعد یعنی ایک ساکن آیا ہے، اگر پہلی بار جزم آیا ہے، جزم کے بعد یعنی پہلے کوئی کسی حرف پر جزم آیا ہے، ساکن کے بعد آنے والے دوسرے ساکن حرف کو کیا کہا جائے گا؟ جیسے یہاں ایک لفظ ہے علم، علم، یہاں یہاں لام کے اوپر سکون ہے، یعنی لام یہاں پر ساکن ہے، اور میم بھی یہاں پر ساکن ہے، یعنی کہ ایک ساکن کے بعد دوسرا ساکن جب آتا ہے تو دوسرے ساکن کو کہا جاتا ہے موقوف۔ دوسرے ساکن کو کیا کہا جاتا ہے؟ موقوف کہا جاتا ہے، اور اس حالت کو وقف کہا جاتا ہے۔ اگلا کوشچن ہے بھارت لفظ میں استعمال ہونے والی ہا، بھارت جو لفظ ہے اس میں استعمال ہونے والی جو ہا ہے یہ کون سی ہا کہلاتی ہے؟ ہائے ملفوظی، ہائے مخلوط، ہائے مختفی، ہائے ساکن، تو اس کا جواب ہوگا ہائے مخلوط، چونکہ یہ ان الفاظ میں استعمال کی جاتی ہے جن کو مرکب حروف کہا جاتا ہے، یہ ان حروف میں استعمال کی جاتی ہے ہائے مخلوط جو مرکب کہلاتے ہیں، اور یہ بھے جو ہے یہ مرکب حروف میں سے ہے۔ الف مقصورہ کی مثال ہے، تو اس کا جواب کون سا ہوگا؟ کوشچن نمبر 98 کا اس کا یہ جواب ہوگا بی۔ الف مقصورہ کی مثال اعلیٰ، اعلیٰ، آدم، آصف، تو الف مقصورہ کی مثال ہوگی اعلیٰ۔ افسانہ لفظ میں کون سی ہا ہے؟ ملفوظی، ہائے مخلوط، ہائے مختفی، ہائے ساکن، تو اس کا جواب ہوگا ہائے مختفی، چونکہ افسانہ نہیں پڑھتے، اس کو افسانہ پڑھا جاتا ہے، اور آخر میں ہا کی آواز کو چھپا دیا گیا ہے، تو اس لیے اس کو ہائے مختفی کہا جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو یہ سب باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور ان کی بار بار پریکٹس کیجئے اور ان کو پڑھیے، بہت ہی اہم سوال ہیں۔ ان میں کچھ سوالات ایسے ہیں جو گزشتہ امتحانات میں آ چکے ہیں، دہرائے جا چکے ہیں، بلکہ کئی سوال تو ایسے ہیں جو کئی دفعہ آ چکے ہیں، یو پی ٹیٹ سے بھی ہم نے ان کو دیکھا ہے، اور راجستھان کا جو آر ٹیٹ جو ہے یا ریٹ جو ہے اس میں بھی ان کو شامل کیا گیا ہے۔ تو ان کو پڑھیے بار بار، پھر بھی اگر آپ میں سے کسی کو کوئی دقت ہوتی ہے یا کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی سوال آپ کو سمجھ میں نہیں آیا یا آپ کی سمجھ کے مطابق اس کا جواب نہیں دیا گیا ہے، تو آپ میسیج کے ذریعے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر ممکن آپ کی مدد کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔